Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the new chapter. Chapter 4, we are going to learn about Introduction to Organic Chemistry. There are 4 subtopics that we are going to cover for this chapter. However, we are going to start with subtopic 4.2 first and a bit of 4.1. So let's continue with functional groups and homologous series. So these all adalah learning outcomes yang awak patut tahu dalam video ini. So mari kita mulakan the first part of the video, how to determine the classes of carbon atoms. So carbon atoms, as we know that it can form covalent bonds with atoms of carbon or other elements. Carbon atoms, it has 4 valence electrons, so you can understand it can form 4 covalent bonds due to its 4 valence electrons. However, that covalent bonds can be in a form of single bond, double bond or triple bonds. Dan dia akan attach sama ada dengan carbon itself ataupun another atom. Contoh macam this carbon attach with hydrogen and chlorine, or this carbon kita ada double bond between oxygen, and we have this carbon triple bond with nitrogen. So this carbon maximum bond dia adalah 4. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Memang wajib 4. Now kita continue macam mana nak classify carbon atom. Dia hanya melibatkan saturated carbon or what we call as singly bonded carbon. So kalau dalam erti kata lain yang kita dah belajar sebelum ni, carbon yang boleh buat sp3 hybridization. sp3 hybridization means that we can form 4 covalent bonds. So, carbon atoms, dia boleh classify dalam 4 kelas. Kelas yang pertama adalah primary carbon. It means that carbon bonded to one only carbon atom. The second class, secondary carbon. So, simbol dia macam ni ya, kita tulis 2 not. So this is how you write the symbol for secondary carbon. It means that carbon yang awak nak kelaskan itu bonded kepada another 2 carbons. Same goes for tertiary carbons. That carbon bonded to only 3 carbon atoms. Dan kalau kita ada kelas yang keempat iaitu quaternary carbon, dia akan bonded kepada 4 carbon atoms. Dan semua carbon yang kita nak kelaskan ini mesti bonded dengan menggunakan single bond. Kalau double bond or triple bond, kita tak boleh kelaskan carbon tu. So, kita ignore sahaja. So, contoh untuk primary macam this one, kita nampak this carbon warna merah ni, dia bonded kepada satu je carbon. Yang lain, another atoms. Kalau secondary, carbon warna merah ni bonded kepada 2 carbon. Okay, another 2 other elements. Same goes for tertiary carbon like this one and quaternary carbon like this one. So kalau quaternary carbon dia bonded kepada 4 carbon atoms. So let's try one example. This is example where you have one big complex molecules. This is organic molecules and you are going to classify semua carbon atoms yang ada dalam this molecule dengan syarat carbon atom buat single bond. So, kalau kita lihat semuanya, if you expand the carbon atoms, contohnya yang warna kuning ni, dia bonded kepada 1 carbon dan 3 hydrogen atoms. 3 hydrogen atoms ni, dia ada single bond between them. Cuma saya tak buka lah di structure. Kalau awak buka, awak boleh nampak lah dia ada single bond. So, we can understand CH3 semuanya attached with single bond between carbon and hydrogen atom. So, mari kita classify the carbon atoms yang warna kuning dahulu. Kalau awak lihat, dia attach kepada 1 carbon sahaja. Kuning kepada merah, kuning kepada merah, kuning kepada merah. Contoh macam this one juga, kuning kepada purple, kuning kepada purple. And for this one, kuning kepada hijau. So, only 1 carbon for the yellow one. Dia attach kepada 1 carbon. So, all of them are the primary carbon. Okay, so itu cara kita label. Kita letak je nombor berdekatan dengan carbon yang kita nak classify. Okay, itu cara kita indicate ataupun label.
Next one, kalau warna hijau. Warna hijau, for this one dia bonded kepada 2 carbon. So dia secondary carbon. Same goes for this one, secondary carbon, sebab dia bonded kepada purple dan juga kuning. And then, mari kita tengok warna purple pula. This one, you can see that it bonded to 3 green carbons and 1 purple carbon. So it has 3 carbons bonded to this one. So this one will be classified as tertiary carbon, sama macam this one. Okay, so awak boleh nampak kat sini kita dah ada until tertiary carbon, but we got one more left here, the red one, which you can see it bonded to 4 carbon atoms around it. So this is quaternary carbon. Very easy to classify. Next, example 2, you have to indicate and state separately the number of primary, secondary and tertiary and quaternary carbon atoms in this molecule. So dalam kes ini berbeza sedikit, awak kena state the number of carbon atoms yang ada. So mari kita tengok jawapan untuk this one. If you see here, you got primary carbon untuk semua CH3 termasuk yang hujung ni. And then after that, kita lihat kat sini pula, this one, dia bonded kepada 2 carbon, so dia secondary. Same goes for yang tengah ni. So, saya label secondary carbon. After that, kita go for the third one. This one, di mana kita ada tertiary carbon. Saya label like that. And last one yang saya tak label adalah this one, which is bonded to 4 carbon atoms. Dia adalah quaternary carbon. So, macam mana saya nak indicate dan state separately the number of carbon atoms yang saya sudah kelaskan? Saya akan tulis primary carbon. Saya ada berapa kat sini? Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tulis 5. And then untuk secondary carbon, saya ada yang warna biru 2. And then tertiary carbon, yang warna hijau, saya ada 1. Dan quaternary carbon yang warna merah saya ada 1. So this is how you write your final answer, sebab dia minta state the number of your carbon atoms yang awak dah classify. Next, you should take note that ada beberapa molekul yang kita tak boleh kelaskan carbon atoms walaupun dalam molekul itu ada carbon. Contoh macam methane ataupun in multiple bonds. For example, methane kita ada CH4. So CH4, kalau lihat this carbon, awak tak boleh cakap dia primary. It is wrong. Sebab this carbon dia bonded kepada semua hydrogen. So kita tak boleh kelaskan carbon ni walaupun dia ada single bond around it. Okay, so walaupun dia sp3, dia tak boleh kelaskan. Okay, so we just put none ataupun no class of carbon. Next, untuk multiple bonds, saya bagi contoh 2-butene. 2-butene ini contoh bentuk dia. Nanti kita akan belajar cara lukis. For this one, kita just nak classify. So, I give you the structure for 2-butene. Macam awak lihat dekat sini, awak hanya boleh label carbon yang ada single bond. So, this carbon yang dekat tengah ni, so awak tak boleh kelaskan dia. So, apa yang saya akan kelaskan? Saya akan kelaskan carbon yang dekat tepi ni, CH3. Sebab kalau saya open this one, saya akan dapat carbon bonded kepada 3 hydrogen. Like this. So, maknanya ada 1, 2, 3, 4 bonds. So, ini yang saya akan kelaskan. Saya akan kelaskan dia sebagai primary dan juga primary for these 2 carbon atoms. So, this is correct. However, untuk double bond carbons dekat tengah-tengah ni, awak tak boleh label kelas dia sebagai secondary. It is wrong sebab dia adalah multiple bonds. Maknanya dia bukan sp3. So that's why this is the wrong labeling. I hope you can see the difference between these two labelings. Yang mana satu betul, yang mana satu salah. Next, we go for class of hydrogen atoms. Class of hydrogen atoms bergantung kepada class of carbon atom. So, contoh kalau H atom itu attach kepada primary carbon, automatically dia akan jadi primary hydrogen. Same goes for secondary hydrogen dan juga tertiary hydrogen. So, hydrogen
kelas dia bergantung kepada kelas carbon atom. Sebab tu kena tahu kelaskan carbon atom dahulu, baru boleh bagi kelas kepada hidrogen. Tapi untuk hidrogen, dia tak ada kelas quaternary hydrogen. Kenapa? Contoh, macam saya ada carbon, quaternary carbon here. You can see in the middle of it, there is no hydrogen attached to it. So sebab tu there is no such thing as quaternary hydrogen. So ingat kat situ. Mari kita cuba example 3. So example 3, how many primary, secondary, tertiary hydrogen in this following alkane? Dia minta class of hydrogen. Ingat, nak kelaskan hydrogen, kita kena tahu kelaskan carbon. So keluarkan information. Kalau awak boleh nampak dengan jelas, this carbon is primary carbon. Ini pun primary carbon. Ini pun primary carbon. And for this one, ini adalah tertiary carbon. Okay, saya label carbon dulu. And this one adalah secondary carbon. Tapi saya nak kelaskan hydrogen. So bila saya kelaskan hydrogen, saya akan ikut class of carbon. So saya akan dapat this one primary hydrogen. So ada beberapa hydrogen kat situ. Relax dulu, label dulu. Okay, baru awak kira total lepas ni. And then untuk this one, saya ada secondary hydrogen dan saya ada tertiary hydrogen. So dia minta saya state how many. So jawapan dia, kalau untuk primary, kira the whole hydrogen atom, saya ada 9. Kalau untuk secondary, saya ada 2, warna biru ni. Kalau tertiary, saya ada 1 sahaja. So jawapan saya mesti dalam bentuk like this one. Next, example 4. Example 4, dia minta saya untuk label dan state the class or type of carbon and hydrogen atom. So, dua-dua kelas carbon hydrogen dia minta dalam molekul ini. Saya dah ajar, kena tengok dulu carbon yang ada single bond. Kalau lihat, this carbon. Okay, this carbon, dia bonded kepada double bond. So, tak boleh kelaskan. Same goes for this carbon. Okay, this carbon, kita boleh kelaskan dia. Sebab kalau saya open, saya ada 3 single bonds kepada hydrogen dan 1 kepada carbon. So this carbon, kelas dia adalah primary carbon. Automatically, hydrogen ni akan jadi primary hydrogen. Okay, next carbon. This one, dia bonded kepada oxygen, dia ada double bond. So tak boleh kelaskan. Sini ada NH, tak ada kaitan. Sini ada carbon tapi ada multiple bonds juga. So, hanya satu sahaja bahagian yang kita boleh kelaskan, dekat bahagian CH3. So, settle jawapan awak. Next, kita go for functional group. Functional group is a group of atoms ataupun atom in organic molecules that give a character kepada molekul tersebut, dan dia juga menentukan macam mana molekul itu buat chemical reaction. So functional group ni sangat penting dalam chemical reaction for organic chemistry, di mana awak perlu guna functional group untuk classify organic compound. Seterusnya, kalau awak nak beri nama kepada organic compound tu, kena tahu functional group. And functional group juga, sekiranya awak ada specific functional group, dia kebiasaannya akan undergo similar types of chemical reaction for the particular functional group. So itu adalah kepentingan functional group yang awak patut tahu. Selain itu, functional group juga boleh digunakan for us to show or determine the bonding and shape of the molecule, the type and strength of intermolecular forces in a molecule, and the physical properties of the molecule. So, kat sini, we can conclude that by looking at the functional group in the organic compound, you also can determine the class of compound. For example, kalau class of compound ni kita akan tengok homologous series. So, jangan risau, this one kita akan fokus more apabila dekat bahagian hujung video ni. Mari kita masuk bahagian functional group. So, get ready, we are going to learn several functional groups yang awak perlu hafal dan awak perlu tahu. We will start with this compound. Kalau lihat, kita ada C6H12.
ataupun C3H8. Kalau nampak kat sini saya ada hydrocarbon di mana compound tu hanya ada carbon dan hydrogen. For this compound, kita tak ada functional group sebab dia adalah alkane. Okay, so ini adalah benda pertama. Alkane tiada functional group. Next, kita ada this molecule. So, for this molecule, kalau awak nampak, kita ada multiple bond, iaitu double bond here. So, kalau awak faham daripada syllabus SPM, nama class of compound ini kita panggil alkene. Okay, alkene dia ada double bond dan kita biasa kena bulatkan bahagian yang ada double bond tersebut antara dua carbon. So, dalam kes ini dia bulatkan macam ni. Dalam kes ini kita nampak carbon atom dia bulat macam ni. So, awak bulatkan double bond bersama dua carbon yang attached to each other. So, di sini bila awak circle the functional group, awak boleh give the name for that is carbon-carbon double bond. Pastikan ada dash dekat tengah ni, carbon-carbon double bond. Okay, spelling kena betul. Next we go for the third functional group. So, untuk this compound, class of compound yang kita panggil adalah alkyne. So, compound ni dia ada molecular formula C3H4. So, kat mana kita nak circle the functional group? Dekat bahagian carbon-carbon triple bond kat sini. So, nama functional group ni adalah carbon-carbon triple bond. Jangan lupa dash dekat tengah. Wajib. Next, kita ada 1-chloropropane. Ini adalah kita punya bentuk 1-chloropropane. So, ini carbon pertama, carbon kedua, carbon ketiga. Sebab tu 1 untuk Cl yang berada di position carbon pertama. Okay, for this part, class of compound for this one adalah haloalkane kerana kita ada halogen yang attach kepada alkane. So, tadi alkane kan kita belajar dia ada carbon dengan hydrogen single bond. So, sebab kes ini dia ada extra sikit halogen. Sebab tu nama dia jadi haloalkane. Dan the name of functional group adalah halogen. Okay, halogen ni boleh ganti sebagai bromin, iodine or fluorine. Tapi semuanya mesti elemen daripada group 17. So, nama functional group tu adalah halogen dan kita akan bulatkan atom halogen kita. Next, we go for this drawing of this molecule. So, kalau tengok dekat sini, saya ada benzene. So, semua orang patut tahu this is benzene. So, benzene, nama class of compound adalah aromatic compounds ataupun arene. Okay, itu spelling kena ingat. So, kalau kita nak circle the functional group ataupun bulatkan functional group, kita akan bulat ataupun circle the whole thing. Dan nama functional group untuk aromatic compound adalah benzene ring or phenyl group. Next, kita ada this structure propan 1-ol. So, this one adalah di mana awak ada 1, 2, 3 and then carbon number 1 you have 1 OH group here attached to it. So, apa class of compound for this one? Kalau kita nampak OH je, class of compound dia adalah alcohol. So, alcohol dia punya functional group adalah hydroxyl di mana awak bulatkan OH group dekat sini. So, itu cara kita nak circle the functional group for hydroxyl. Next one, kita go for this drawing where we will circle the whole thing for phenol. Phenol adalah class of compound for benzene attached to OH. Sebab tu kita circle everything. Dan nama lain awak boleh guna sebagai class of compound adalah aromatic alcohol. Kenapa aromatic alcohol? Alcohol merujuk kepada OH group, aromatic merujuk kepada aromatic ring here. Okay, sebab tu aromatic alcohol. Dan nama functional group ni adalah phenol. Okay, sama saja class of compound dengan functional group. Next, kita ada propanoic acid. Propanoic acid, this is the structure where propanoic acid is the carboxylic acid.
So itu adalah class of compound yang awak perlu tahu. Dan bila kita nak circle the functional group in carboxylic acid, kita akan circle C double bond O OH, ataupun dalam bentuk lain biasanya dia tulis COOH. So itu another way, so awak akan bulat this whole thing. Okay, so nama functional group ni adalah carboxyl. Spelling tolong ingat dengan tepat. Next, kita ada this structure, ethyl ethanoate. So ethyl ethanoate ini adalah class of compound for ester. Ester adalah di mana kita akan bulatkan functional group carboalkoxy, iaitu C double bond O single bond OC. So ini adalah cara kita nak bulatkan this functional group carboalkoxy. Next, kita ada this one di mana class of compound for anhydride. Anhydride, contoh dia ethyl anhydride. This is where you are going to circle C double bond O single bond O single bond C double bond O. So this whole thing kita circle sebagai functional group yang sama nama dia, anhydride. So ini dia macam case phenol tadi. Class of compound dengan functional group dia sama je nama. Next, kita ada this drawing where this is the class of compound for diethyl ether. Ini memang awak akan selalu dengar dalam organic chemistry. Dan macam mana kita nak circle the structure for functional group? So kita akan circle COC kat tengah-tengah ni. COC ni adalah functional group dan nama functional group ni adalah alkoxy group. Next, we go for this structure. So this structure adalah untuk class of compound propanal, iaitu aldehyde. So aldehyde, macam mana kita nak bulat structure functional group dia? Kita akan bulat C double bond O. So C double bond O ini, nama functional group ini adalah carbonyl group. Okay, aldehyde dia ada adik-beradik dengan another structure, iaitu ketone. Cuma cara nak bezakan dia, kalau aldehyde, C double bond O ni mesti attach kepada hydrogen at the end. Let's go for ketone. So this is for propanone, iaitu ketone. So tadi dia ada adik-beradik yang sama sebab nama functional group dia sama dan kita bulat pun benda yang sama, iaitu C double bond O. C double bond O ni adalah carbonyl group. Sama macam aldehyde tadi, class of compound je berbeza. So class of compound untuk ketone, kalau awak lihat position dan structure for ketone, ketone dia ada carbon atoms, iaitu alkyl group. So awak akan selalu dengar saya sebut alkyl group, C double bond O attached to R. So R ni adalah alkyl group. Okay, alkyl group ni apa? Alkyl group ni adalah alkane yang kurang satu hydrogen, less one hydrogen atom. Contoh macam methane adalah CH4, dia adalah alkane. Tapi bila dia jadi alkyl, dia akan jadi CH3 dan dia akan bonded to another carbon atom. So ini contoh dia, awak ada dua alkyl group here attached to the carbonyl group. So itulah ketone. Beza dia dengan aldehyde tadi, aldehyde dia kena attach one of it kepada hydrogen. Next, we go for class of compound acyl halide, iaitu dalam contoh ni saya ada acyl chloride, C double bond O attached to Cl. Kalau contoh saya ada C double bond O attached kepada F, dia akan jadi acyl fluoride. Kalau iodine, dia akan jadi acyl iodide. So tukar je nama dia. Okay, so nama functional group dia sama dengan nama for class of compound, iaitu acyl chloride. Okay, kena spesifik ya. Jangan tulis acyl halide je sebab kita tahu atom kat sini adalah Cl. Next, we go for class of compound amide. So amide adalah C double bond O attached to NH2. So ini C double bond O attached to NH2. So the whole thing here yang kita akan bulatkan. Okay, ataupun awak boleh bulatkan C double bond O N. Tak ada masalah.
Dan nama functional group untuk amide adalah carboxamide. Okay, ingat carboxamide. Next, we have amine. Amine di mana awak akan bulatkan NH2 here. So NH2 here is the functional group. The name of it is amino. Next, we have nitrile. So nitrile adalah di mana we just circle C triple bond N. So this is the structure for the functional group of nitrile. The name of it is cyano. So kita hanya bulat this one sahaja. Now let's go to the last functional group that you have to know, which is aromatic compounds. Contoh dia kita ada methylbenzene ataupun toluene. Another name for this aromatic compound kita boleh juga guna sebagai arene. So how you want to circle the structure for its functional group? You are going to circle the benzene ring, just like this one. So the name of the functional group is benzene ring or phenol. So from here, we've learned a lot of functional groups. Apa class of compounds, dia punya structure, macam mana awak nak circle, dan nama functional group. Now, let's try the examples. So we have example 5. So untuk A, awak akan circle the functional group as big as you can find out. So for this one, we just only got C double bond O here. So the name of the functional group is carbonyl. And the class of compound is ketone because we have alkyl group attached to C double bond O. Next, we have B. The biggest functional group yang awak boleh jumpa adalah C double bond O OH. Awak tak boleh bulat dua functional group, satu OH, satu lagi C double bond O. No, you have to find out the biggest one that you can get. So the biggest one is COOH. Okay, so this is the functional group for carboxyl, and the class of compound is carboxylic acid. And then for C, you have functional group CN. So CN dekat sini sebenarnya antara carbon dan nitrogen you have the triple bond. So this is the functional group for cyano. And then in the class of compound is nitrile. Next, kita ada D. So the biggest functional group that I can circle is COC. So this is it. So just circle like that. And the functional group, the name of it is alkoxy. And the class of compound is for ether. For E, we have the biggest functional group that I can circle is NH2. This is the functional group for amino. And the class of compound is amine. For F, we have this benzene attached to CH3. So we are going to circle only the benzene ring. So this is the functional group, and the class of compound is aromatic compound. So kalau perasan, saya tetap akan circle the functional group. So sila circle the functional group. Jangan sekadar tulis sahaja apa nama dia kat tepi, tapi awak tak circle. Mesti circle dalam jawapan awak. Next, we have a few examples more. So, kita kena identify the class of compound here. So, we can see that for A, the functional group is C double bond O. So, the class of compound here adalah ketone. This one, muncung kat sini adalah carbon. Cuma kita lukis dalam bentuk skeletal. Nanti next video kita akan belajar dengan lebih mendalam. So, for B, we have C triple bond C. So, this one adalah class of compound for alkyne. Next, kita ada C, iaitu muncung kat sini adalah carbon. So, carbon ni attach kepada double bond O, attach kepada H. So, this is our functional group. So, kita ada C double bond O attach kepada hydrogen. Ingat, salah satu daripada carbonyl group ni attach kepada hydrogen, dia adalah class of compound for aldehyde. Okay, kena tahu beza aldehyde dengan ketone. And last one we have OH kat sini. This
is hydroxyl functional group, cuma kita perlu class of compound, dia adalah alcohol. Next, example 6. Example 6, dia minta awak identify the functional group in these molecules. This one, saya ada C double bond C. Cuma saya include je hydrogen ni sebab dia memang attach kepada this carbon. Okay, so saya akan label dia sebagai carbon dash carbon double bond. Okay, pastikan spelling kena betul. Okay, this is it. And then next one, saya ada carbon-carbon double bond here. Saya bulatkan carbon yang ada double bond. So saya label dia sebagai carbon-carbon double bond. Tapi if you take a look here carefully, you have another one which is this one. Okay, so this one kita ada nama dia for OH adalah hydroxyl. Pastikan spelling kena betul. Okay, next one saya ada structure for C. Structure for C, if you take a look here, saya ada COOH. Okay, and another one more COOH. So kedua-dua ini functional group yang sama, namanya adalah carboxyl. Spelling kena betul dan label macam ni pun sudah memadai. And then saya ada dua lagi functional group. Kalau awak nampak, I have OH here and OH here. The name of this functional group adalah hydroxyl. Kalau awak tak nampak dengan jelas functional group, awak boleh expand the structure. Okay, expand the structure di mana syarat awak expand the structure, carbon atom awak mesti ada 4 bonds. Okay, kena ada 4 bonds. So itu yang awak kena buat kalau awak tak nampak functional group. Expand saja structure tu. Okay, next one. Kita ada example 7. So example 7, dekat dalam case ini, kalau awak nampak, we got quite complex structure. So I'm going to find out one by one. So mari kita bulat yang pertama. So this one, this is carboxyl. And then kita ada this one, the biggest we can get for that part. So this is anhydride. Untuk the third one, saya ada OH. Namanya adalah hydroxyl. Yang keempat, saya ada C double bond O NH2. Ini adalah carboxamide. Kita continue with number 5, NH2. So NH2, this is amino. Okay, semua ni adalah functional group. Saya tak tanya class of compound. Okay, next kita ada C double bond C. So maknanya ini adalah carbon-carbon double bond. Jangan lupa dash dekat tengah ni, wajib. And last one we have C double bond O COC. So ini adalah carboalkoxy. So this is how you answer another style of jawapan yang awak boleh jawab. Okay, cuma satu benda yang saya nak emphasize dekat sini, awak ada banyak functional group. So maknanya dalam satu complex structure, awak ada banyak functional group. Satu benda yang awak kena faham, awak tak boleh classify this compound. Maknanya, awak tak boleh cakap compound ni adalah carboxylic acid sebab dia ada carboxyl. No, dia ada lagi banyak functional group. So apabila that structure ataupun that molecule mempunyai lebih daripada satu functional group, maknanya awak tak boleh classify the compound. So kena ingat that part. Sebab tu soalan ni tak tanya pun class of compound, dia just tanya functional group sahaja. So itu sahaja sedikit peringatan. Let's continue with the last part of this video, iaitu homologous series ataupun kita panggil dia class of compound. So apa itu homologous series? Homologous series is a series of compounds which all contain the same functional group. Dan each member, dia hanya ada sedikit perbezaan menggunakan constant CH2 unit. Maknanya bilangan karbon dia bertambah sebanyak CH2, CH2, CH2. Dan member for the same homologous series, kita panggil dia homologous. So macam mana nak tengok dengan lebih detail? Kita kena faham dahulu tentang characteristic of homologous series. So characteristics of homologous series, kita ada general formula yang sama.
dan dia apply kepada compound in the same series. So let's say saya ada alkane, general formula dia adalah CnH2n plus 2. Dan alkane awak akan mula daripada methane, propane, butane dan semua tu adalah kita panggil homolog sebab series dia akan successive by a constant of CH2 unit. Next one, homologous series dia ada physical properties yang change gradually daripada gas jadi liquid jadi solid. So itu contoh dia. Dan properties ni biasanya dia increase with number of carbon atoms. Contoh macam gas biasanya daripada carbon 1 kepada carbon 3. Kalau liquid daripada carbon 4 kepada carbon 10. And then untuk solid kebiasaannya carbon 11 and above. Okay, so itu adalah macam mana awak nak detect lah kebiasaan physical properties for hydrocarbon. So sekiranya molecules ni dia bertambah bilangan karbon dia, maknanya akan ada gradual change in physical properties. Let's say boiling point dia akan makin bertambah apabila bilangan karbon dia makin bertambah. So itu maksud dia. Next, dia ada similar properties. Okay, maknanya chemical reaction yang berlaku similar untuk same reaction. Next, dia akan contain same functional group. Kalau alkane, dia memang tak ada functional group. Kalau alkohol, tak kisah 1 propanol, 1 butanol, 1 pentanol, semuanya ada OH group. So itu contoh dia. And the next one, kita boleh prepare homologous series by using similar chemical method. Sebab dia daripada family yang sama. So for example, saya ada pen-2-in dengan hex-2-in. So apa yang awak nampak kat sini, kita ada same functional group iaitu carbon-carbon double bond. Kalau awak circle this functional group, awak akan nampak carbon-carbon double bond exists as a functional group in both two compounds. So maknanya bila dia ada same functional group, dia adik-beradik yang sama. So kita boleh conclude class of compound dia ataupun homologous series dia adalah alkene. Sebab nama hujung dia berakhir dengan in. And then functional group dia adalah carbon-carbon double bond. Next, kalau saya ada this one, saya ada functional group OH. So ini pun OH. Bilangan yang berbeza adalah bilangan carbon. Kalau this one saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Kalau this one saya ada 1, 2, 3, 4, 5. So ini 5 carbon. So walaupun bilangan karbon yang berbeza, tapi dia masih lagi daripada family yang sama kerana presence of same hydroxyl group. Okay, iaitu kita punya functional group. So, kita boleh conclude this one, homologous series dia ataupun class of compound dia adalah alcohol dan functional group dia adalah hydroxyl. It is very easy. So, itu sahaja untuk video kali ini. For the next video, kita akan belajar tentang drawing. So, I hope you enjoy watching and all the best for memorizing all those functional groups and class of compounds. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye!